guys. Here na naman again ni guys. Mag-going out na naman ako guys kasi kailangan ko naman magbayad ng tubig guys. Schedule naman din guys magbayad ng water. Oh, kahit very mainit guys oh. Ay, maglakad ako guys. Kahit mainit ang panahon, walang init-init sa akin guys. So, kuya. Yan guys. Oh, ang bahay nila oh. Ayun. The updates. Medyo may kainitan guys, pero okay lang. Laban inday. Paglakad. Walang mahinhin sa ganito guys. Wala kasi tayong ibang guys, mautusan kundi ako lang talaga. So kailangan I need it. Update natin guys. I hope everyone have a nice day. Kumusta kayo dyan guys? Ang mga update nyo din dyan. Kaganapan sa buhay, araw-araw. Ito, ang update natin is hapon na. Going to, it's around 2 PM. Guys. So, yun. Diba? Views natin, oh. Hi! Hello, everybody! Yan dyan, guys. Yan, oh, mga dati marami yung mga alaga nila dyan. Mga hayop. Ayan. Feel fresh tayo dito banda guys. Kumusta kayong lahat? Everyone and everybody. Para natin. Ayusin natin to. Mainit guys. So, I need sunglasses. Charis. Ay, yun. So, yun lang. Update natin guys. Walking time na naman ang Sisijijuan guys. So yun. Have a nice day and a great day everyone. Thank you for watching. Bye. God bless. Keep safe.